वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्यहरामि। पूर्वात् वेदानां समयकालं चत्वारि सूक्तानि आलोचितम्। अद्य UGC नेट् JRF सिलाबस् मध्ये स्थितं प्रथम एककमध्ये ब्राह्मण आरण्यक वेदाङ्ग इत्यादयः चर्चा कुर्मः। चुम्बकरीत्या करणं प्रथम एककः तु चुम्बकरीत्या एव गच्छामः, न तु विशेषरूपेण। द्वितीय एककमध्ये स्थितानां विषयाणां सविशेषविवरणेन साकं पठामः। अतः अधुना साधारणरीत्या पठामः। ब्राह्मण आरण्यक वेदाङ्ग प्रथमे पठामः। ब्राह्मणयुग। ब्राह्मण कुतः आनीतम् इति प्रश्नः यदि प्रसृजति मनसि तर्हि युगविषये प्रथमे जानीमः। वैदिकयुगः प्रमुखतया भागत्रयं यथा संहितायुग, ब्राह्मणयुग, सूत्रयुग। प्रोफेसर् मार्क्स् मुलर् महोदयेन मते तु चत्वारि आसीत्, परन्तु तत् संहिता ब्राह्मणसूत्र छन्द। परन्तु अत्र वयं पठामः वैदिकयुग एवं साधारणरीत्या भागत्रयं। ते संहितायुग, ब्राह्मणयुग, सूत्रयुग। ब्राह्मणयुग अष्टमशतके प्रभावितं भवति। संहितायुग ऋक् यजुः साम अथर्व आदि वेदानां युग वर्तते। संहितायुग वेद प्रभृतयः सन्ति, तत् अष्टमयुगे प्रभवति। तदनन्तरं ब्राह्मणयुग षष्ठशतके ब्राह्मणग्रन्थाः प्रसृजितं। तदनन्तरं सूत्र तत्तु द्वितीयशतके प्रभावितं। ब्राह्मणयुगस्य प्रारम्भं ज्ञातः। अधुना ब्राह्मणशब्दस्य अर्थः तथा ब्राह्मणग्रन्थानां विषये आलोचना कुर्मः। ब्राह्मणम् इत्युक्ते ब्राह्मणं नाम कर्मस्तन्मात्राणां च व्याख्यानग्रन्थम् इति भट्टभास्करेण उक्तं। ब्राह्मणस्य संज्ञा ब्रह्मा वै मन्त्र कुत्र उक्तं? तत् शतपथ नामक ब्राह्मणग्रन्थे अस्ति। ब्रह्मा वै ब्रह्मन्त्र। ब्राह्मणशब्दस्य व्युत्पत्तिकः इति विषये ब्रह्मा शब्दान् निष्पन्नः जातः ब्राह्मणः ब्रह्मशब्दतः निष्पन्नः। ब्रह्मस्य व्याकरणरीत्या पश्यामः तर्हि ब्रह्मन् मूलशब्द युक्त अण् प्रत्ययेन निष्पन्नः ब्राह्मणशब्दः। ब्रह्म शब्द साधारणतः त्रि अर्थयुक्त, यथा प्रथम अर्थ मंत्र, द्वितीय अर्थ यज्ञ, तृतीय अर्थ पवित्र ज्ञान अथवा रहस्यात्मक ज्ञानम् इति शतपथ ब्राह्मण ग्रंथे अस्ति। व्याख्यान ब्राह्मण विषये ब्राह्मण शब्दे ये वर्णना सन्ति ते तु ब्राह्मण ग्रंथेषु सन्ति। तत् किम् उक्त? तत् वयं वदामः ब्रालिन इति। प्रश्नः आगन्तुं शक्नोति, अत्कृते स्मर्तव्यं। तस्य नाम वर्तते ब्रालिन। साधारण अर्थे ब्राह्मण वेदानां ऋक् यजुः साम अथर्व आदि वेदानां सरल अर्थ तथा व्याख्यानात्मक ग्रंथ वर्तते ब्राह्मण इति भट्टभास्करेण उक्तं। प्रथमतः ब्राह्मण एवमेव ब्राह्मणग्रन्थस्य रचनाकारकः जानीमः खलु। आचार्यविषये गणत्रयः सन्ति, यथा माण्डुकेय, साङ्ख्ययन, आश्वालयन। प्रमुखरचयितासु सन्ति कौशिकी, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, साङ्ख्ययन, ऐतरेय, भास्कर, गार्ग्य, सैन्यक, शौनक, आश्वालयन इत्यादयः के ब्राह्मणग्रन्थानां रचयिता वर्तन्ते। सम्यक्तया सहजरूपेण स्मरणव्यवस्था अपि अहं वक्तुं शक्नोमि। स्मरणे अस्ति किल ऋग्वेदस्य शाखा। कति शाखा? 5 शाखाः तु उपलब्धाः। के ते? शाकल, बाष्कल,
साङ्ख्ययन अथवा कौशितिकी आश्वालयन माण्डुकायन अत्र अत्र अभवत् कौशितिकी साङ्ख्ययन बाष्कल आश्वालयन तदनन्तरम् अवशिष्टाः स्मरणायोग्यः ब्राह्मणग्रन्थे प्रमुखविषयः वर्तते यागयज्ञादि तथा यज्ञप्रक्रियाविषये ब्राह्मणग्रन्थे प्रतिपाद्यविषयाः वर्तन्ते ब्राह्मणस्य विधिविषये जानीमः तत्तु विशेष द्वितीय एककमध्ये जानीमः अधुना सरलतया ऋग्वेदे ब्राह्मणग्रन्थस्य नाम यजुर्वेदे शुक्लकृष्णे कः सामवेदे कः अथर्ववेदे कः आदयः जानीमः ब्राह्मणसाहित्यस्य परिसरं तु बहु विशालः वर्तते बहु दिशातः प्रमाणानि अपि प्राप्यन्ते खलु परन्तु तेषु उपलब्धानि ब्राह्मणग्रन्थानि अत्र उपस्थिताः तथापि तेषु 23 ब्राह्मणग्रन्थाः उल्लेखनीय यथा सात्यायनब्राह्मण बाल्हव्यब्राह्मण जैमिनीय वाताबलकारब्राह्मण औहरकब्राह्मण कंकतिब्राह्मण तालबब्रिब्राह्मण चरकीब्राह्मण छागलेयब्राह्मण जावालिब्राह्मण पैङ्गियनिब्राह्मण मासशिराभिब्राह्मण मैत्रेयणिब्राह्मण रौरुकीब्राह्मण शैलाकीब्राह्मण श्वेतश्वेतरब्राह्मण काठकब्राह्मण खांडिकेय ब्राह्मण औखेय ब्राह्मण गालव ब्राह्मण तुम्बर ब्राह्मण आरुणीय ब्राह्मण सौलभ ब्राह्मण पराशर ब्राह्मण आदि तेषु संलग्नित वेदेषु ब्राह्मणग्रन्थानि के पठामः ऋग्वेदे 2 ब्राह्मणग्रन्थाः यथा ऐतरेय साङ्ख्ययन ऐतरेय महिदासन कृते रचित ऐतरेय साङ्ख्ययन अथवा कौशितिकी अपरनाम यजुर्वेदे शुक्लयजुर्वेदे शतपथब्राह्मण बहु गुरुत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रन्थ इदं तदनन्तरं कृष्ण यजुर्वेदे तैत्तिरीय ब्राह्मण एक ब्राह्मण परन्तु सामवेदे बहु ब्राह्मणग्रन्थानि कति 9 पंचविंश अथवा तस्य अपरनामानि स्मरयन्तु यथा ताण्डव्यब्राह्मण अथवा प्रौढब्राह्मण अथवा महाब्राह्मण तदनन्तरं पंचविंश परं षड्विंश खलु आम् षड्विंश सामविधान वेदकः साम अतः कृते तृतीयब्राह्मणग्रन्थ सामविधान देवताध्याय मंत्रब्राह्मण संहिताब्राह्मण तलवकारब्राह्मण जैमिनीयब्राह्मण आर्षयब्राह्मण नव अभवत् अन्तिमब्राह्मणग्रन्थः वर्तते गोपथब्राह्मणेन साकं कस्य वेदस्य सम्बन्धः प्रश्नः आगच्छति लेखनयोग्यः अथर्ववेदस्य सह सम्बन्धितब्राह्मणग्रन्थः गोपथब्राह्मण एवमेव परन्तु ऐतरेयसाङ्ख्ययनग्रन्थः तस्य परिच्छेद एकक इत्यादयः द्वितीय एककमध्ये स्थितं विशेषरूपे पठामः एवं ब्राह्मणग्रन्थस्य परिचय सम्बन्धितवेदानां विषये पठनं जातं नमस्कारः जयतु भारतं जयतु संस्कृतं हार्दं धन्यवादान् अर्पयामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतं पुनर्मिलामः